Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya sekali lagi Dr. Emma Muhammad dalam salah satu siri kuliah Komunikasi Antarabudaya, dan ini adalah kuliah kelima yang akan bertajuk Globalisasi Media dan Identiti Budaya. Jadi video ini ataupun kuliah ini mempunyai 3 objektif. Objektif yang pertama adalah untuk memperkenalkan anda dengan konsep globalisasi dan peranan teknologi dalam proses globalisasi. Yang kedua adalah untuk mengupas bagaimana media berfungsi dalam dunia tanpa sempadan. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji impak globalisasi media terhadap budaya, hegemoni dan identiti seseorang itu. Jadi ini adalah 3 objektif bagi kuliah kali ini ya. So, seperti kuliah yang sebelum ini, struktur kuliah saya akan terbahagi kepada 6 video pendek termasuk video ini, di mana video ini akan memberikan pengenalan kepada kursus atau pengenalan kepada kuliah ini. Video yang kedua akan merungkai definisi-definisi globalisasi dari pelbagai sarjana dan dimensi. Video yang ketiga akan melihat peranan teknologi media dalam proses globalisasi. Video keempat dan kelima akan membawa anda memahami dengan lebih lanjut proses homogenisasi budaya menerusi impak media global. Dan dalam video 6 saya akan mengutarakan isu-isu dan cabaran yang harus kita fikirkan dalam menebani budaya dalam arus globalisasi, sebelum saya mengimbas semula apa yang disentuh daripada video 1 hingga video 5 dan merumuskan topik kuliah kita. So kuliah dalam topik ini akan dibantu dengan nota yang dalam bentuk PowerPoint, video YouTube dan juga tugasan-tugasan yang saya akan berikan dalam video-video yang seterusnya. Saya harap anda akan setia bersama saya sehingga video 6, dan sebelum kita beralih ke video yang kedua, saya sajikan anda dengan video YouTube selepas ini. What is globalization? Toyota cars are made by a Japanese corporation, but the chassis of the car are made in England, the engines in Wales, the tires in Japan, the wiring in China, the seatbelts in the Czech Republic, and the headlights in France. Like many goods that we're familiar with, these cars are manufactured in a number of different places in the world. This is an expression of globalization. In 1986, global trade reached a scope of approximately $2,000 billion, and 10 years later, it reached $5,200 billion. As a result of this 260% increase, foreign-made products that were rarely seen in countries around the world prior to globalization became a common sight. Globalization is much more than international trade, global chains and cheap goods. Globalization is a process where countries around the world are becoming closer in a number of areas. It influences people, immigration, employment, ideas, and knowledge. 21% of Canadians were not born in Canada. 69% of Kuwaitis are foreigners, and factories of international companies are built in various places around the world, employing numerous workers. Many goods are manufactured and sold identically around the world. Globalization changes the face of society, is the source of demonstrations and revolutions, presents us with faraway cultures, and even allows us to pursue justice around the world. The main economic expression of globalization is international trade, and it brings knowledge within reach, enriches our knowledge, and expands it. World trade has grown at twice the rate of the global economy since 1960, partly as a result of globalization in the financial markets, payments, injections of capital, and cross-border investments. Global trade has caused the rise of many world powers in history: Marco Polo in 1306, Columbus in 1492, Bretton Woods in 1945, and the fall of the Berlin Wall in 1989. In the long term, it is apparent that financial empires overcame military powers. In the late 20th century, global trade made China into the power that it is. With cheap manpower, China created an enormous export machine that many claim have harmed numerous industries around the world, such as the textile industry. The factors that drive globalization cannot be stopped.